אחריות לכישלון של צה"ל. יש לי אחריות גם להישגים. امیدواریم اگر این بار برخلاف همیشه این رژیم صهیونیستی به عهد خود عمل کند، امروز آتش به روی مظلومان غزه قطع شود. Hanya 3 hari setelah gencatan senjata Hamas Israel berlaku, seorang pejabat tinggi sekaligus orang nomor 1 dalam kemiliteran Israel mengundurkan diri. Ya, dia tak lain dan tak bukan adalah Letnan Jenderal Herzi Halevi, Kepala Staf Militer Israel. Halevi mohon undur diri dari militer Israel terkait dengan terlaksananya gencatan senjata. Ia pun efektif berhenti dari jabatannya mulai 6 Maret 2025 mendatang. Setelah Halevi, sejumlah pihak mengharapkan giliran Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang ikut mengundurkan diri. Di lain sisi, pihak Iran melihat gencatan senjata ini merupakan sebuah kemenangan. Pertanyaannya, apa maksud Iran dari kemenangan itu? Dan kenapa Letnan Jenderal Herzi Halevi mengundurkan diri dari jabatannya? Herzi Halevi mengumumkan pengunduran dirinya melalui rekaman video yang disebarkan oleh IDF pada Selasa 21 Januari 2025. Pengumuman Halevi diumumkan tepat 3 hari usai gencatan senjata Israel dan Hamas berlaku pada Minggu 19 Januari 2025. Rasa tanggung jawab atas kegagalan mencegah terjadinya serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 menjadi alasan pengunduran Halevi. Serangan yang menewaskan sedikitnya 1.139 orang dan sekitar 250 orang disandera. Halevi mengatakan ia gagal dalam misinya untuk membela dan melindungi negara Israel. Meski gagal mencegah serangan pada 7 Oktober 2023, Halevi juga mengaku bertanggung jawab atas hal-hal yang dianggap sebagai pencapaian militer Israel. Hal itu Halevi sampaikan dalam surat pengunduran diri yang ia tujukan kepada Netanyahu dan video yang disebarkan oleh IDF pada 21 Januari 2025. לראש הממשלה ולשר הביטחון על רצוני לממש אחריותי ולסיים את תפקידי ב6 במרץ השנה. עד אז נשלים כראוי את כל התחקירים ואת המשימות הדחופות, ואני אעביר את הפיקוד על צה"ל באופן יסודי ואחראי למי מהמועמדים שיבחר להחליט. יש לי אחריות לכישלון של צה"ל. יש לי אחריות גם להישגים. אומר מראש, הלוואי ולא היינו נדרשים להישגים אלה, ואין הישג שישיב לאחור את הכאב, הצער והאובדן העצומים שנגרמו מיום פתיחת המלחמה. Ada sejumlah dugaan yang beredar terkait dengan pengunduran diri Halevi. Ada yang menduga pengunduran pejabat tertinggi militer ini ada hubungannya dengan perselisihan antara Halevi dengan Menteri Pertahanan Israel yang baru, Israel Katz. Katz dan Halevi nampaknya memiliki pandangan yang berbeda atas kelanjutan perang Israel dan Hamas. Halevi menyebut Israel kini telah mencapai sebagian besar tujuannya dalam perang Israel dan Hamas. Sementara Katz menyampaikan bahwa Israel hanya akan meraih kemenangan total jika mereka berhasil menumpas habis Hamas. Ambisi Katz itu jelas tak masuk akal, mengingat eksistensi Hamas di Gaza nyaris mustahil untuk dikubur habis-habisan. Pasalnya, Hamas bukan sebuah entitas kasat mata, melainkan ideologi yang tertanam di benak tiap warga Gaza. Selain itu, pengunduran Halevi juga disebut-sebut karena ia gagal memenuhi batas waktu yang diberikan Katz untuk menyelesaikan penyelidikan militer internal terkait pencegahan serangan 7 Oktober 2023. Adapun batas waktu yang diberikan Katz adalah 30 Januari 2025. Halevi menegaskan bahwa penyelidikan yang dilakukan militer tidak bisa memberitahu semua penyebab dan solusi atas insiden 7 Oktober 2023. Menurut Halevi, butuh badan atau komisi lainnya yang juga melakukan penyelidikan. בתום התחקירים הצה"ליים נדע טוב יותר לומר מה קרה לנו, מדוע זה קרה וכיצד עלינו לתקן. התחקיר הצבאי עוסק בצה"ל בלבד, ואין בו כדי להקיף את כל הסיבות והתחומים שעשויים למנוע הישנות אירועים שכאלה. ועדת חקירה או כל גוף חיצוני אחר יוכלו לחקור ולבדוק, ויזכו בצה"ל לשקיפות מלאה.
Adapun Herzi Halevi merupakan salah satu tokoh yang menonjol selama perang Israel dan Hamas berlangsung sejak tahun 2023. Halevi adalah salah satu otak di balik berbagai serangan Israel di Gaza, Palestina. Baru 9 bulan menjabat sejak Januari 2023, Halevi sudah dihadapkan pada serangan mendadak dan mematikan dari Hamas. Selain Halevi, Komandan Selatan Israel, Mayor Jenderal Yaron Finkelman, juga mengajukan pengunduran diri dengan alasan yang sama seperti Halevi. Adapun Finkelman merupakan sosok yang mengawasi operasi di Gaza selama ini. Lantas, bagaimana tanggapan para pejabat Israel atas pengunduran diri Halevi? Pengunduran diri Halevi mendapat pujian dari pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid. Lapid memuji pertanggungjawaban dari Halevi dan mendesak Netanyahu untuk mengikuti jejak Herzi Halevi. Katz yang disebut-sebut berselisih dengan Halevi turut mengucapkan terima kasih atas kinerja dan kontribusi Herzi Halevi. Tak hanya Katz, Netanyahu pun menyampaikan hal serupa kepada Halevi. Sementara itu, Presiden Israel Isaac Herzog juga memuji Halevi yang ia sebut telah mengabdi seumur hidupnya demi keamanan Israel. Ucapan terima kasih dan pujian pun turut disampaikan oleh Menteri Persatuan Nasional Benny Gantz dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich. Meski begitu, Smotrich tetap mengkritik Halevi karena kegagalannya pada serangan Hamas 7 Oktober 2023. Di tengah pengunduran diri Halevi jauh di seberang Israel, Iran mengelulukan keberhasilan terwujudnya gencatan senjata dan mengeklaim kemenangan atas Israel. Panglima tertinggi Garda Revolusi Iran atau IRGC, Jenderal Hossein Salami, menyebut bahwa gencatan senjata kali ini sebagai sebuah kemenangan bersejarah. Salami menyebut akan ada pelajaran besar yang dicapai dari momentum ini. Salami menegaskan bahwa kemenangan pada akhirnya akan terjadi kepada kebenaran meskipun terdapat kesenjangan persenjataan antara Israel dan Hamas. امیدواریم اگر این بار برخلاف همیشه این رژیم صهیونیستی به عهد خود عمل کند، امروز آتش به روی مظلومان غزه قطع شود و یک پیروزی تاریخی و سرنوشت ساز و یک عبرت بزرگ شکل بگیرد و تاریخ و بشریت متوجه این حقیقت شود که سرانجام حق بر باطل با هر میزانی از نابرابری در سلاح و تجهیزات پیروز است. Adapun gencatan senjata Israel dan Hamas akhirnya dicapai setelah 15 bulan perang penuh kesakitan berlangsung di Gaza, Palestina. Ada 3 tahap gencatan senjata. Tahap pertama yang berlangsung selama 6 minggu bertujuan untuk memulangkan 90 sandera Hamas. Tahap kedua menarik mundur semua pasukan Israel dari Gaza. Dan terakhir, tahap ketiga membangun kembali Gaza dalam waktu 3 hingga 5 tahun ke depan. Di Israel, Kepala Staf Militer Israel, Letnan Jenderal Herzi Halevi, menyatakan kegagalan atas misinya melindungi Israel. Sementara di belahan bumi lain, Iran mengelulukan diambilnya kesepakatan gencatan senjata sebagai sebuah kemenangan bagi poros perlawanannya Hamas. Bagi Halevi, pengunduran dirinya itu bentuk tanggung jawab sekaligus pernyataan sikap bahwa tujuan Israel seharusnya sudah hampir selesai. Namun berbeda bagi para pejabat sayap kanan Israel yang berambisi untuk terus mengobarkan perang demi mencapai kemenangan total. Kira-kira dinamika apa lagi yang akan terjadi di Timur Tengah setelah Herzi Halevi mengundurkan diri? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.